You can do better than that. Puedes hacer mejor que eso. You can do better than that. Puedes hacer mejor que eso. God bless you. Dios te bendiga. Tell somebody beside you. Dile a alguien al lado de ti. Dile a quelqu'un à côté de toi. The Bible says, examine all things. La Biblia dice que examina todas las cosas. La Biblia dice examine toutes choses. And hold on to that which is good. Y agarra lo que es bueno. Et arrête ce qui est bon. So tell somebody beside you. Dile a alguien al lado de ti. Dile a quelqu'un à côté de toi. Brother, sister. Hermano, hermana. Frère et sœur. In this life. En esta vida. Dans cette vie. Examine all things. Examina todas las cosas. Examine toutes choses. And hold on to that which is good. Y aguanta lo que es bueno. Y attrape ce qui est bon. My people say, if you do good, you do for yourself. Mi gente dice que si tú haces el bien, lo haces para ti. Les gens disent que si tu fais le bien, tu fais le faire pour toi-même. If you do bad, you do for yourself. Y si haces el mal, lo haces para ti. Et si tu fais le mal, tu le fais sur toi-même. Why? ¿Por qué? Pourquoi? The Bible says, our work shall follow us. La Biblia dice que nuestras obras nos perseguirán. La Biblia dice que nos travaux vont nous poursuivre. Our works Nuestras obras, nos travaux, shall follow us. nos perseguirán, vont nous poursuivre. Now the question is, La pregunta es, la cuestión es, what are the types of work we do here? ¿cuáles son los tipos de obras que hacemos aquí? ¿Qué son les genres de travaux que nous faisons ici? There are two types of works. Hay dos tipos de obras. Il y a deux types de travaux. We have good works Tenemos buenas obras, de buen trabajo, and we have bad y works. tenemos malas obras. So whatsoever you are doing, Así que cualquier cosa que tú haces, si tout ce que tu fais, if it is good, we know it is good. si sabemos que es bueno, sabemos que es bueno. Si c'est bon, nous savons que c'est bon. If it is evil, we know it is evil. Si es malo, sabemos que es malo. Si c'est mal, nous savons que c'est mal. But there is something God has put in every man. Pero hay algo que Dios ha puesto en cada Il y a hombre. quelque chose que le Seigneur a mis dans tous les êtres We humains. call it willpower. Lo llamamos fuerza de voluntad. Le pouvoir de la volonté. So one thing about this God we have to know. Y una cosa sobre este Dios que tenemos que Une chose saber, de ce Dieu que nous devons savoir, This God will not force you este Dios no te va a obligar que Dieu ne va jamais te forcer to do good. para hacer el de bien. faire le bien. This God will not force you No te va a Il ne forzar va jamais te forcer to do evil. para hacer el mal. de faire le mal. But this God will make clear to you Pero ese Dios te lo va a dejar Mais il va claro. te faire connaître I am clairement a God of good. Que yo soy un Dios tu de sais bien. que tu es des choses bien. But the willpower Pero la voluntad propia Mais la volonté, le pouvoir de la volonté given to us que se nos ha dado qui nous a donné, is leaving us in between good and evil. nos deja entre el bien y el mal. c'est lui qui est au milieu du bien et du mal. Every woman be on earth, Todo ser humano en la Tous les tierra, êtres humains de la terre, whether you are a believer or unbeliever, sea que eres un creyente o un que tu sois incrédulo, croyant ou non we croyant, have willpower given to us. tenemos una voluntad propia que se nos avec ha la dado. volonté propre que nous We a are donnée, in between good and evil. Y estamos entre bien y mal. nous sommes au milieu du bien et du mal. And with the Spirit of God in Y us, con el Espíritu de Dios en Avec l'Esprit nosotros, de Dieu en with nous, the knowledge of the will of God, con el conocimiento de la voluntad de et Dios, avec la connaissance de la volonté de God Dieu, is expecting His children to choose good. Dios espera que sus hijos elijan el Dieu bien. attend à tous ses enfants choisissent le You bien. always choose good Que siempre elijamos el bien. Ils choisissent toujours le bien. and avoid evil. Y que prevengamos lo que Et es ils en la évitent maldad. le mal. But pathetically, Pero Mais patéticamente, malheureusement, it's difficult to choose good es muy difícil elegir el c'est bien. très difficile de choisir le and bien. very easy to choose Y evil. muy fácil elegir C'est el très mal. facile de choisir le mal. Am I correct? ¿Es correcto? Est-ce que je suis correct? As human beings, Como seres En humanos, tant qu'être humain, very easy for us muy fácil c'est para très nosotros facile pour nous to yield to evil. entregarnos a lo de malo. s'attacher au mal. As Apostle Paul said, the good I want to do, Por eso el apóstol Pablo dice que el bien que yo quiero C'est pour ça que hacer, l'apôtre Paul dit que le I'm bien que in j'ai envie de between faire, good and bad. estoy entre bien y mal. je suis entre le bien et le And with the mal. Spirit of God always telling me to do good. Y el Espíritu de Dios siempre diciéndome que haga el Mais l'Esprit bien. de Dieu me dit toujours de faire But le the bien. good I always want to do, Pero ese bien que siempre quiero Et la hacer, volonté que j'ai toujours envie de he faire, said he finds it very difficult to do. dice, lo encuentra muy je difícil le para trouve hacer. très difficile à faire. The evil he doesn't want to do, La maldad que él no quiere Et le mal qu'il hacer ne veut pas faire, he finds it very easy. es muy fácil para il él. trouve très facile de le faire. But we believers, Pero nosotros Mais nous creyentes, croyons, if you listen to what he said, si escuchas lo que él ha si nous dicho, écoutons ce qu'il he dit, said his precious dice, está
procurando. Il est préoccupé. To choose good every day is blessing. Está procurando para elegir el bien todos los Il est días. opprimé tous les jours pour To pouvoir choose choisir le good bien. every day is discipline. Para elegir el bien todos los días es una disciplina. Choisir le bien tous les jours, c'est So une discipline. believers, if we are to choose good every day, Así que creyentes, si tenemos que elegir el bien todos Si on los veut días, choisir le bien tous les jours, believers must live a disciplined lifestyle. los creyentes tienen que vivir una vida de les disciplina. croyants doivent vivre une vie de discipline. And that is what we are missing. Pero esto es lo que nos Et falta. c'est ce qui nous manque. Believers are living loose Los lifestyle. creyentes viven un estilo de vida suelto. Ils vivent une vie de Anything comes, anything goes. Todo viene, todo va. Toute chose vient et toute chose That is s'en the va. reason we are liable to evil at all Por times. eso siempre nos entregamos a la maldad C'est pour ça que nous siempre. sommes liés au mal à tout moment. And the more we are involved in Y evil, cuanto más nos involucramos en Plus cosas on malas, s'implique au mal, we have to know something. tenemos que saber on algo. doit savoir quelque chose. The consequence, we don't only suffer it alone. Las consecuencias no las sufrimos solos. Les conséquences ne les souffrons pas de cela seul. The Bible says a good father leaves what? Good inheritance for the children. La Biblia dice que un buen padre deja una buena herencia para sus hijos. La Bible dit qu'un bon père laisse une bonne héritage. Most of the time, the evil we put hand into, Muchas veces las cosas malas que metemos nuestras manos Normalement, les mains sur lesquelles nous mettons la main, it becomes a seed we plant. se convierten en una semilla que hemos ça se convertit en plantado. une sémence que nous avons And sémée. that seed Y grows. esa semilla Et la crece. sémence grandit. That seed produces fruits. Esa semilla empieza a Et producir la frutos. sémence produit des fruits. And then sometimes we are like eating those fruits. Y nosotros nos gusta comer esos frutos. Comment nous allons manger de ces Most fruits? of the time we die, A veces Comment morimos. nous mourons? and the tree is still there. Y el árbol sigue Et ahí. l'arbre est toujours là. Let me be practical. Voy a ser práctico. Que je sois pratique. Some of us, we grow up Algunos de nosotros hemos Beaucoup crecido d'entre nous ont grandi in the family compound to meet a mango tree. en un patio familiar y hemos encontrado un árbol de mangüeño. dans la cour familiale, on trouve un manguier. Or maybe near your house, O quizás cerca de tu Peut-être à casa côté de ta maison. there is a mango tree. hay un árbol de Il y a un mangüeña. manguier. There is a coconut tree. Hay un árbol de coco. Il y a un cocotier. There is an orange tree. Hay un árbol Il y a un de naranja. oranger. Then they will tell you it's your grandfather that planted Y it. te dirán es tu abuelo que lo había Ce plantado. sont des grands-parents qui l'ont planté. You say, wow. Dices, wow, So Wow. that is our property. es nuestra Donc c'est propiedad. notre propriété. So when that mango tree produces mango, Y cuando ese árbol de mangüeña empieza a producir Quand les mangüeños, manguiers produisent les you mangues, as the grandchild, tú como el nieto toi en tant que grand petit-fils, you have the legitimate right tienes el derecho tu as legítimo le droit légitime to climb that mango tree de subir ese árbol de de mangüeña grimper sur ce and manguier pluck any mango you want. y quitar cualquier mangüeña que et de quieres. cueillir n'importe quel mangue dont tu as besoin. Am I correct? ¿Es correcto? Est-ce que je suis correct? Why? ¿Por qué? Pourquoi? Because your grandfather's owns it. Porque tu abuelo no es dueño de Parce que c'est la ellos. propriété de ton Even though grand-père. he's no more, Aunque ya no está en vida, Même s'il n'est plus en the vie, tree is there, el árbol sigue l'arbre est ahí, toujours là. producing fruits. produciendo Produciendo frutos. All those fruits, Todos estos frutos they are legitimate right to the children. son el derecho legítimo para los Le hijos. droit légitime pour les enfants. If you see a stranger on that tree, Si ves a un extraño en ese Si tu árbol, vois un étranger sur ces arbres, what do we do? ¿qué hacemos? qu'est-ce qu'on fait? You are a thief. Ladrón, Tu es bandit. You catch that stranger. vas afuera de ese Tu as arrêté cet extraño. You étranger. can even jail that Y tú stranger. se lo puedes llevar a la Tu peux le mettre à cárcel. prison. So what are we talking about? ¿De qué estamos De quoi est-ce hablando? qu'on parle? Galatians chapter 6 verse 7. Gálatas capítulo 6, verso Dans le chapitre 7. 6, le It verset says 7. what you sow is what you reap. Dice lo que tú siembras es lo que tú Ce que tu cosechas. sèmes, c'est ce que tu But most of récoltes. the time, what we sow, Pero muchas veces lo que Pas sembramos souvent ce que nous sémons, we don't reap it no alone. lo cosechamos on ne solos. le récolte pas seul. Most of the time, we reap it and we leave it Muchas behind. veces lo sembramos y lo dejamos detrás. Comment on récolte et on laisse ça derrière nous? Believers, what are you sowing today for yourself and your generation? Creyentes, ¿qué estás sembrando hoy para ti y tu Qu'est-ce generación? que tu sèmes aujourd'hui pour toi et pour ta What génération? are you doing today? ¿Qué es lo que haces hoy? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? What are you sowing ¿Qué today? siembras Qu'est-ce hoy? que tu sèmes What aujourd'hui? are you involved in today? ¿En qué estás involucrado Qu'est-ce que hoy? tu es What impliqué? are your daily routine? ¿Cuál es tu rutina Quel diaria? jour tu Do you joues à faire? enjoy doing evil? ¿Te gusta hacer lo malo? Te plaît de faire le And you are mal? not seeing anything wrong with Y it? no ves nada malo Et en s'il n'y a ello, rien de mal dans cela, Repent. pues arrepiéntate. repens-toi. Let us be very careful. Que tengamos mucho Faisons cuidado. très attention. Let us be very watchful. Que tengamos mucho cuidado. Soyons très vigilants. Let us live intentional life. Que vivamos una vida Vivons une intencional. vie intentionnelle. It's difficult to do good. Es difícil hacer el C'est bien. difficile
veut faire le bien, but the good that will do us good. pero el bien nos hará el bien. mais le bien nous fera du bien. It's difficult to do good, Es difícil hacer C'est el difficile bien, de faire le bien, but it's the good pero es el mais bien c'est le bien that will do us good. que nos hará bien. qui nous fera du bien. Sometimes when men of God are talking about things like this, A veces cuando los hombres de Dios hablan de cosas así, Normalement, quand les hommes de Dieu parlent des choses comme ceci, unfortunately in churches today, so many big offense. bueno, afortunadamente en las iglesias hoy la gente se ofende. malheureusement à l'église, certaines personnes se sentent offensées. In Pentecostal churches, Iglesias À pentecostales, l'église pentecôtiste, where the truth is preached, cuando se predica la verdad. on prêche la vérité. and the Bible says, "You shall know the Y truth, la Biblia dice que tú conocerás la verdad Tu connaîtras la vérité and the truth shall set you free. y la verdad te hará et libre, la vérité t'affranchira. It shall give you wisdom, te dará sabiduría, Te donnera de la sagesse, give you te understanding. dará ça te entendimiento, donnera de la It compréhension. shall help you to make the right te choice hará tomar las buenas Ça va t'aider à decisiones, prendre les bonnes that décisions. will bring rightful things to your que life. te va a traer cosas buenas Ça a va tu produire vida. des choses de bien sur ton cœur. Unfortunately today, Bueno, afortunadamente hoy, Malheureusement aujourd'hui, believers don't want to hear the truth. los creyentes no quieren oír la les verdad. croyants ne veulent pas entendre la But I vérité. said it this morning. Pero le he dicho esta Pero yo le he mañana, dicho The mañana, Great Commission Church, en la iglesia divina de la we comisión, shall continue to preach nothing but the truth. seguiremos predicando nada más que la on va verdad. continuer à prêcher toujours la vérité. The truth that maketh free. La verdad que te hace libre. La vérité qui te rend libre. Please let us repent. Por favor, que nos S'il vous plaît, arrepentamos. repentons-nous. Let us repent. Que nos arrepentamos. Repentons-nous. As believers, Como En creyentes, tant que croyants, we should be known of good. que se nos conozca de hacer el qu'on bien. nous connaisse comme des gens qui font du bien. As believers, Como En tant que creyentes, croyants, we should avoid evil. que nos apartemos de las malas évitons le cosas. mal. As believers, Como Comme creyentes, croyants, we should know who we que are sepamos quiénes nous somos savons qui nous and sommes. what we are called to do. y que lo que se nos ha llamado a Et ce hacer. que nous sommes appelés à faire. Someone will ask me, Pastor, why do you live a disciplined lifestyle like that? Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué tú vives una vida de disciplina? Et vous me demandez, pasteur, pourquoi tu vis une vie de discipline comme He ceci? said, I've been monitoring, studying you. Dice, te está monitoreando y estudiando. J'étais en train de t'observer, je t'étudiais. He said, I've never seen you. You see the white, and then you look at face, then you say it's black. Dice, nunca te he visto mirar algo blanco y miras la cara del que está delante de ti y dices que es negro. Je t'ai jamais vu sur voir ce qui est blanc et tu regardes le fond, ça veut dire que non, c'est noir. He said, I've never seen you. Dice, nunca te he visto. Je ne t'ai jamais vu. This is good. Esto es bueno. Ceci est This bien. is not good. Esto no es bueno. Ceci n'est pas bien. And because of the personality, Y por la Mais à personalidad, cause de la personnalité, you are jamming your mouth. estás masticando tu tu voz. changes la bouche. He said, you tell us why. Dice, nos dices Tu así. vas nous dire cela comme This is ça. wrong. Esto está mal. Ceci est mauvais. This is good. Esto está Ceci bien. est bon. This is correct. Esto es Ceci est correcto. correct. Because this is a lifestyle you can live to make heaven. Porque ese es el estilo de vida que tienes que vivir para ir al Donc cielo. c'est le style de vie que tu peux vivre pour aller au A ciel. disciplined lifestyle. Una vida de disciplina. Un style de vie You must discipliné. discipline yourself. Tienes que Tu disciplinarte. devrais te Let discipliner. your yes be yea, your no be no. Que tu sí sea sí, tu no sea Que ton no. oui soit oui et ton non soit Oh non. yes. Sí. Oui. I told you before, a husband came with a case, beautifully thinking that, oh, I will say you are correct. Os contó una historia de que como un señor, un esposo vino con una historia bonita y pensaba que yo le iba a decir que, oh, estás en correcto. Je suis venu raconter le cas où un mari est venu avec une histoire, il racontait de façon jolie. J'ai dit qu'il croyait que je vais dire c'est bien. Let me hear from your wife. Le dije, quiero escuchar de tu Attends que esposo. j'écoute d'abord ta femme. After hearing from the woman, Después de escuchar de la Après avoir mujer, écouté la femme, I say, dije, elle dit ah, ok. ah. no wonder in managerial knowledge, No me extraña que en el conocimiento de economía, Ça ne me surprend pas que dans la connaissance de l'économie, he said when two people are fighting, se solía decir que cuando dos personas están peleando, quand deux personnes bagarrent, mostly the one that will run first to the higher authority that to complain and say sweet things. siempre el que va antes a una autoridad para quejarse y decir cosas dulces, généralement celui qui court vers les autorités pour raconter des choses Be sucrées. careful to conclude on what you hear from that first
complainer. Ten cuidado de lo que tú concluyas por la primera persona que ha venido a quejarse. Faites attention de ne pas conclure avec la première personne qui vient se plaindre. Mostly they are the ones that are wrong. A veces, mayoría de las veces son los que están en error. Généralement, ce sont des personnes qui sont dans l'erreur. Mostly they are the ones that are guilty by themselves. Muchas veces son los que son culpables ellos Généralement, ce mismos. sont des gens qui sont coupables eux-mêmes. So after hearing the husband, Así que cuando escuché al hombre, Vous avez écouté le mari, knowing this, all right, did not conclude judgment. conociendo esto yo no concluí. connaissant ceci, je n'ai pas I conclu. said, I want to hear from your wife. Dije, yo quiero escuchar también de Je tu vais mujer. écouter ta femme. Come with your wife. Ven con tu Viens mujer. avec ta femme. By the time I sat and my wife, we sat down to hear the truth. Cuando mi esposa y yo nos sentamos para escuchar algo, Écoutez, ma femme et moi, ça soit comme vous écoutez les As the deux. woman is talking, como la mujer hablaba, La femme parlait, my wife will look at my face. mi esposa miraba mi ma femme cara regardait mon visage. I will bow down my head and y yo ponía smile. mi cabeza y sonreía. And I will hear. Y voy a Je vais escuchar écouter. And I also turn and look at my y wife's miraría face. de la cara de mi Je vais regarder la esposa. face de ma By the femme. time the woman finishes, Cuando la mujer Et terminó quand de la femme a hablar, fini de parler, I realize that in life we have to be very careful. me di cuenta que en la vida hay que tener mucho cuidado. je me suis rendu compte que dans la vie, on veut faire très attention. We have to be very careful. Tenemos que tener mucho On cuidado. doit faire très And attention. at the end, as I talk to this man, Y al final, cuando yo hablé con ese Et à la fin, señor, quand j'ai parlé I à said, ce hearing monsieur, from you, hearing from your wife. dije yo ahorita de ti, ahora estoy escuchando de tu mujer. écoutant ta femme, Now, this is the judgment. Ahora este es el juicio. maintenant voici le This jugement. is what we need to do. Esto es lo que vamos a hacer. Ce que nous devons faire. Are you in agreement? ¿Estás de acuerdo? Est-ce que tu es d'accord? You say yes. Sí, Là-dessus, I am ready. estoy de acuerdo. I'm in agreement. Estoy de acuerdo. Je suis d'accord. I say, okay. Dije, vale, D'accord. And this us, we need to sit down again. vamos a sentar otra On vez. va s'asseoir. In fact, himself that called for that meeting that we need to meet again. Incluso es el que llamó la reunión que tenemos que volver a encontrarnos. Celui qui a appelé la réunion qu'on devrait encore se And rencontrer. I will give you a number of so Y person. te voy a dar un número de tantas Donne le personas. numéro de telle When personne. they came, El día Le llegó, jour the arrivé, woman was there, la mujer estaba on ahí, était là, my wife was mi there, esposa estaba ma femme était ahí, I présente. was there. yo estaba Était ahí. We were présente. calling this man. Llamábamos a este Le hombre, monsieur, He was not taking. no respondía. The moment he took, El momento que decidió, he started insulting me. empezó a commençait insultarme. à Who m'insulter. do you think you ¿Qué are? crees que Qui eres? pensait que Foolish j'étais? man of God. Estúpido hombre de Dios. I have great men of God more Yo than you. tengo hombres más grandes de Des Dios gens que comme tú. Dieu mieux que toi. Hey, is that the way they do Así es it? como se hacen las Comment cosas. on fait les choses? Oh, rubbish. Basura. Toutes les saletés. My wife got angry. Mi esposa se Ma femme enfadó. s'est fâchée. He said, my husband, leave me to deal with this Me man. dijo, deja que yo responda a ese hombre. Laisse que je réponds à cet homme. I said, this calm man, Le dije, Il dit, ce cálmate. genre de you don't have the power to deal No with them. tienes el poder para tratar con We are ellos. just servants of God. Somos solo Comme siervos les de serviteurs de Dios. Dieu. They will come, you are like baller, that is when they pour rubbish. Donde echan basura, basurero. Ils vont venir comme s'ils étaient dans la poubelle. When they near and live there, they carry all the rubbish in the city where they normally used to go and dump. Cuando Guinea Limpia viene con toda la basura en la ciudad donde van a echarlo en el vertedero. Le site où on va verser que les ordures I de la said, vie. this is who we are. We are baller, a dumping place. Dije, así somos como un sitio de basura. Nous sommes tous les endroits où vivent la The poubelle. good rubbish will come and pour on our head. Ponen basura para venir a ponerse sobre nuestras cabezas. All the rubbish will come upon our head. Cualquier cosa basura que venga sobre Tous les nuestras endroits où cabezas. The God who has put us here Pero Dios que nos ha puesto Celui qui nous aquí a mis ici, is watching. está il mirando. observe. Let your heart not be troubled at all. Que tu corazón no se Que ton moleste. cœur ne soit pas troublé. Leave it. Déjalo. Laisse cela. But why should this man now rubbish me? Pero ¿por qué ahora ese hombre tenía que Pourquoi insultarme? le mari a commencé à m'insulter? Because he realized that now the truth has been discovered, and then thinking that I will be afraid of him, to side him, but he discovered that I was standing behind the truth, saying this is wrong, this is right. Porque se dio cuenta que ya conozco la verdad, tengo que estar de su lado como hombre y tenerle miedo, pero le dije que no, esto es la verdad, esto es lo que tiene que ser. Il s'était rendu compte que
que la vérité a été découverte, il voulait que je m'aligne à lui en tant qu'homme, et j'ai dit que non, voici ce qui est droit et voici ce qui est I mauvais. need to tell my wife every day we will never compromise because of woman beings and compromise with the word of God. When we stand before the judgment throne, no member will be there for us. Quiero decir a mi esposa que nunca vamos a comprometernos por ningún ser humano, porque cuando nos pongamos delante del juicio del trono, no habrá ninguna otra persona que va a dar su cara por Je dis toujours à nosotros. ma femme que nous n'allons jamais nous compromettre à cause d'un être humain, parce que quand nous allons nous tenir devant le trône du jugement, aucune personne va se tenir à notre place. Whatsoever you do here on earth, Cualquier cosa que tú hagas aquí en la Tout ce que tu vida, fais sur cette terre, know that if it's evil, it's you yourself. tienes que saber que si es algo malo, lo haces a ti sache mismo. que si c'est le mal, tu le fais à toi-même. Let's read finally Galatians chapter 6, verse 7. Vamos a leer finalmente Gálatas capítulo 6, verso 7. Nous allons lire le livre de Galates chapitre 6, le verset 7. Are we there? Estamos ahí. Sommes-nous là? You might not understand why some people's lifestyle is like that. Some children of God that understand deeply what God wants from them. A veces no vas a entender por qué la vida de uno es así, excepto unos hijos de Dios que entienden profundamente lo que Dios quiere de ellos. Comment on va comprendre pourquoi la vie des enfants de Dieu est comme ça? Parce que certaines personnes ne comprennent pas profondément ce que la Bible dit. Verse 7. Verso 7. Verset 7. Galatians chapter 6, verse 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Galates chapitre 6, le verset 7. He said, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Y dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. So if you love your flesh as you are living, you want to continue sow to your flesh, that is your choice. Así que si amas tanto tu vida, tu carne, tu cuerpo y quieres seguir sembrando así, eso es tu elección. Ainsi, si tu aimes ta chair et tu veux continuer à vivre pour ta chair, alors c'est un problème. Verse 8 says it clearly. Verso 8 lo dice claro. Le verset 8 le dit He clairement. said, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Le verset 8 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Now I want to conclude by asking a question. Ahora quiero concluir haciendo una pregunta Maintenant, je vais conclure en posant une question. It's simple and practical. que es simple y práctico. Une question simple et pratique. Be sincere to give all the answer. Sé sincero y danos la Sois respuesta. sincère et donne ta réponse. Tell us the answer based on your own understanding. Y da la respuesta en base a tu propio entendimiento. Donne-nous la réponse selon ta propre compréhension. Why do you go to church? ¿Por qué vas a la iglesia? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Why have you given your life to Jesus? ¿Por qué has entregado tu vida a Cristo? Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Why do you go to church? ¿Por qué vas a la iglesia? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Some of us, almost every day we are in church. Algunos de nosotros casi todos los días estamos en la iglesia. Certains parmi nous, presque tous les jours, ils sont à l'église. Why do you go to church? Please, that sister sitting there, the one there, please, people should wait there or be at my hand. Yes, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Qui va Why do you go commencer? to church? ¿Por qué vas a la iglesia? Okay, Pourquoi I'm est-ce saying qu'on va à for l'église? the yes. Hallelujah. Alléluia. I believe that there is many benefits when you are going to church. Yes. So that is my own understanding. Okay, that is your own. Many benefits, that is uncountable benefits. Yes, sir. El hermano dice que él cree que hay muchos beneficios cuando tú vas a la iglesia. Le fait est qu'il pense qu'il y a beaucoup de bénéfices quand tu vas à l'église. C'est sa compréhension. God bless you. You are correct. Yes. Amen. Me, I go to church because according to the Bible in Matthew chapter 6, verse 33, that seek first the kingdom of God, and everything shall
scripture so that everything will be added, everything will follow La you. hermana dice que vea la iglesia, ¿por qué? Porque la Biblia dice que antes busquemos el reino de Dios para que cualquier otra cosa sea añadido a nosotros. La sœur dit qu'elle va à l'église, selon le livre de Matthieu, qui dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses te seront ajoutées par-dessus tout. God bless you. Dios te bendiga. And that is our portion. Everything will follow us in Jesus' name. Yes, Say amen. amen. Uh-huh. Good. So that we can imitate Christ, Para que podamos imitar a Cristo, coming together to fellowship together, to sharpen one another, then we can imitate y Christ. que podamos imitar a Cristo, afilémonos los unos a los otros. We man feel you are correct. So Es we correcto. Aleluya. Amen. Me voy a la iglesia porque Dios es poder y autoridad. I come to church because God is power and authority. Je viens à l'église parce que Dieu a le pouvoir et il a l'autorité. Good. God bless you, you are correct. Yeah, I'm seeing. Yes, the sister here. Praise the Lord. Alléluia. I come to church because I believe there is liberty and freedom when children of God come together. So when I come to church, I liberate all that is heavy in me. I leave it in the house of God and I start a So new this is how God they carry Bokulu there. Cuando vengo a la iglesia yo entiendo que hay libertad, hay liberación. Así que yo vengo para descargar todo y dejarlo en It's la not in the iglesia. house of God. You are coming to live it at the feet of Jesus. Debes tener los pies de If Jesús. it is in the house of God, there will be, by now there will be no space to carry all Si those es que things. nos vemos en la casa de Dios, no había espacio para cargar todo lo que tenemos. Understand? You are correct. God Pero bless te you. entiendo, Dios te bendiga. Yes. Feel free. Hallelujah. Amen. We come to church because it is a command by God. Yes. The Bible says, keep holy the Sabbath. So it is as a child of God, you have to be in the presence of God. God bless you. Ella dice que es bueno venir a la iglesia porque es un mandamiento, que no abandonemos la asamblea de los santos. You are correct. The Bible says we should not forsake the assembly of the saints. Que no abandonemos la asamblea de los Ils santos. n'abandonnent pas l'assemblée des saints. We should always fellowship together. Que siempre comulguemos juntos. Qu'on communie toujours ensemble. Okay. Yes. Alléluia. Amen. Moi, je viens à l'église pour me rapprocher de Dieu. Yes. He says coming to church to be close to God. God. God bless you. Que ven a la iglesia para estar cerca de Dios. You are all correct. Todo es Yes. correcto. Ma fille. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Put your hands together for Jesus. Aplauda para Jesucristo. Que si un jugement, mon âme trouve la paix. Ça veut If dire quoi? Satan, let my soul recover That one peace. day, if I'm up this world, my soul should have resting place. Que mi alma tenga paz. Ça veut dire quoi? ¿Eso qué significa? Let's go back to that. Galatians chapter 6, verse 7. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, verso 7. Galates chapitre 6, verset 7, Lee el verso 8. et verset 8. He said, "For he that soweth to his flesh shall do what? Shall of the flesh bring corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit bring what? Life everlasting." Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
We come to church, Venimos a la Nous venons à iglesia, l'église, we strive as believers procuramos como nous creyentes, prenons comme des croyants, just because we want to sow to the Spirit, porque queremos sembrar en nuestro parce que nous espíritu, voulons s'aimer dans l'esprit, not to sow to the flesh. no sembrar en nuestra pas carne. s'aimer dans la chair. So anytime you are going to church, you know that you are on the narrow way. Así que cada vez que tú vienes a la iglesia tienes que saber que estás en ese camino estrecho. Donc, tous les jours que tu vas à l'église, il faut savoir que tu es dans la route qui est rétrécie. And everyone on that narrow way, we are still walking, we are still marching, we are still pressing, we are still, nobody's standing, everybody's walking towards somewhere. Y todo el mundo que está en ese camino estrecho aún seguimos marchando, caminando, empujando, procurando a un sitio. Et tous ceux qui sont sur ce chemin sont en train de presser, marcher, avancer vers la même direction pour aller So quelque what part. is the meaning of that? The narrow way ¿Qué significa el camino estrecho? Qu'est-ce que ça veut dire là, le chemin rétréci? is leading to everlasting life. Que te lleva a la vida Ça eterna. nous conduit à la vie éternelle. Everlasting life. La vida eterna. La vie éternelle. Now we come to church Ahora venimos a la Mais iglesia après, nous venons à to l'église hear the word of God, para escuchar la palabra pour de écouter la Dios. parole de to Dieu, have knowledge and things we're supposed to do so that we can press. Things we are doing is the marching, is the narrow way. Para tener conocimiento sobre las cosas que tenemos que hacer para procurar y seguir marchando en ese camino estrecho. pour avoir la connaissance des choses que nous devons faire pour continuer à avancer dans cette direction de la vie Our éternelle. lifestyle is the narrow way. Nuestro estilo de vida es nuestro camino estrecho. Notre style de vie, c'est sur un chemin rétréci. Everything we do or we are expected to do as believers is to please God, which is difficult. That's why so only few are on that way. Todo lo que hacemos como creyentes es para agradar a Dios. Por eso hay muy poca gente en ese camino Et tout ce que estrecho. nous faisons dans notre vie, c'est juste pour faire plaisir à Dieu. C'est pour ça qu'il y a nombre de personnes sur cette route. So the broad way El camino Et grande la route la plus ouverte, is also a lifestyle. también es otro estilo de c'est vida. aussi un style de vie. And the Bible says so many are there, Y la Biblia dice que hay muchos Et la ahí. Bible dit qu'il y a plusieurs and personnes so là-bas. many are willing to be turned at the narrow Y way. muchos prefieren estar ahí que estar en el camino On estrecho. préfère être là-bas que d'être sur la route rétrécie. What is making so many on the broad way? ¿Qué hace que muchos estén en el camino Qu'est-ce grande? qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans le grand chemin? It's a place of free life. Es un sitio de una vida C'est l'endroit de suelta. la vie You libre. can drink, Puedes beber, puedes tomar, puedes ser un borracho, puedes fornicar, puedes mentir, you can do anything to please the flesh. puedes hacer cualquier cosa para agradar tu Tu carne, peux tu tout faire cuerpo. plaisir à ta chair. But the other way, the narrow way, Pero el camino estrecho, el pequeño, Mais le chemin rétréci, where we give to the spirit, donde damos al où espíritu, on s'attache à l'esprit not the flesh. no la et non carne. la chair. On the broad way, En el camino De la grande, grande we route, give to the flesh. damos a nuestro cuerpo. on s'attache à la On chair. the narrow Pero way, en el camino Au estrecho, chemin we are rétréci, expected to give to the se spirit. espera que alimentes tu on espíritu. s'attache parce qu'on s'attache à Giving to l'esprit. the spirit is doing good. Alimentar al espíritu es haciendo el bien. Alimenter notre esprit, ça veut dire faire le bien. It's what guarantees everlasting life. Y es lo que garantiza la vida Et c'est ce qui eterna. garantit la vie You say éternelle. what? To the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Dice, pero agradar el espíritu del espíritu se cosecha vida On eterna. dit on doit s'aimer dans l'esprit pour récolter la vie éternelle. That's what Galatians 5:25 says. Por eso Gálatas capítulo 5:25 C'est dice, ce que dit le livre de Galates chapitre 5, le verset 25. He said, if you live by the spirit, dice, si vives por el espíritu, Si tu vis par l'esprit, let also walk by the spirit. que también caminemos por el nous espíritu. marcherons aussi selon l'esprit. On the narrow way is living by the spirit En el camino estrecho es viviendo por el Dans le espíritu dans le petit chemin, marcher dans l'esprit and walking by the spirit y caminando por el et marcher espíritu dans l'esprit until the end, hasta el fin, jusqu'à la fin. until the end of that narrow road. hasta el fin de ese camino estrecho. Jusqu'à la fin de ce chemin Then rétréci. you can boldly say, I am saved. Y puedes decir que, oh, me he Tu salvado. peux vraiment dire que non, je suis sauvé. But if you're on that narrow road, Pero si estás en ese camino Mais si tu estrecho es maître and you are chemin, giving to the flesh, y aún estás viviendo con tu t'attaches à cuerpo, la chair, you are giving to the flesh. alimentando tu tu cuerpo, alimentes ta And so you chair, are marching as a believer. dices que caminas como un tu creyente, marches en tant que I am croyant, going to heaven. estoy yendo al cielo, parce que quand tu vas au I am ciel, going to the end everlasting life. estoy yendo a la vida tu eterna. peux vers la vie éternelle, It's a lie. Es c'est mentira. le mensonge. The
The Lord will help us. El Señor Le nos Seigneur va ayude. nous aider. So the narrow way is the place where we deep the spirit. Así que el camino estrecho es el sitio donde tú agradas tu espíritu. Le chemin rétréci, c'est le chemin où on attache à l'esprit. Till our last breath. Hasta nuestro último Jusqu'à aliento. notre dernier souffle. So our salvation Así que nuestra Et si salvación notre salut is free. es libre. est libre, Jesus has given us free. A Jesús nos lo ha dado Dieu gratis nous a donné cela We gratuitement. have accepted it freely. y lo hemos aceptado. Et nous l'avons accepté gratuitement. And He's expecting us Y nos espera Et il nous attend to press. que sigamos de procurando. presser. That's what Apostle Paul taught us. Por eso el apóstol Pablo nos Tout enseña. l'apôtre nous a He enseigné. said we should imitate Him. Dice que le imitemos, Il a demandé que nous l'imitions. We should look up to Him. que miremos hacia Jesús. Quand on regarde He Jésus, was given to the Spirit, Él se entregaba a su il espíritu, s'était donné en esprit, walking by the Spirit, caminando por el marchant espíritu, par l'esprit, pressing. procurando. pressant. When he was at the end Y cuando ya estaba al Et il était à final la fin of that narrow road, de ese camino estrecho, du chemin he rétréci. was very sure. estaba Il était seguro. très sûr. What did he say? ¿Qué dijo? Qu'est-ce qu'il avait dit? Who can tell us? ¿Qué dijo? Qui peut nous dire? When he was at the end of the narrow road to enter the place, Cuando llegó en el camino, el final del camino estrecho para entrar en el último Quelle était sitio. la fin du chemin rétréci pour entrer à l'endroit who can principal? tell us? That is the conclusion we pray. La Who conclusion can c'est tell us? la Yes, give the person mind. Who can quote it for us? If you have seen it, to read for us in the Bible. Yes, when he was at the end, Cuando he now estaba al final. enter the room. Cuando estaba a punto de entrar en el último sitio. Yes. Yes. Can we put our hands together for Jesus? Amada para Jesucristo. He was sure Estaba Il seguro. est at the end of the narrow road, Y al final de la carretera La fin de la route estrecha, as he was rétréci, about to enter the everlasting, como estaba a punto de morir y entrar en vida sur le eterna, point d'entrer dans la vie éternelle, he knew supo. il s'est agenouillé. the Lord will help us. El Señor nos Le Seigneur va ayudará. nous aider. The Lord will help us. El Señor nos Le Seigneur va ayudará. nous aider. So that we continue pressing. Para que sigamos Que nous procurando. continuons à presser. Life is very, very short. La vida es muy La corta. vie est très très courte. Life is very, very short. La vida es muy La corta. vie est très très courte. Let us not love it so much at the detriment of the everlasting. Que no lo amemos tanto y perdamos nuestra vida eterna. Ne l'aimons pas tellement au point de perdre notre vie éternelle. No matter how we pray, No importa cómo Peu oremos. importe comment nous prions, I said it that night, there are things that are inevitable. Lo he dicho esta noche que hay cosas que son je l'ai dit inevitables. cette nuit, qu'il y a des choses qui sont inévitables. Death is one of them. Y la muerte es una de Et la ellas. mort, c'est l'une de ces choses. Don't put it there as a transitional point so you can go to the other better place. Dios lo ha puesto como un punto de transición para que podamos ir a un sitio mejor. Dieu l'a mis comme un point de transition pour que nous allons à un endroit meilleur. So you continue pressing until that hour. Así que sigue procurando, empujando hasta esta On hora. va continuer à presser jusqu'à ce moment-là. You have to be conscious because nobody knows that hour. Tenemos también ser conscientes de que nadie sabe cuándo. Et nous devons être conscients parce que personne ne connaît l'heure. The Lord will help us in Jesus' name. El Señor nos ayudará en el nombre de Jesús. Dieu nous aidera au nom de And may the Lord Jésus. bless His word in our hearts in Jesus' Y name. el que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en el nombre Que de le Seigneur bénisse sa Jesucristo. parole dans nos cœurs au nom de Jésus.